Hello guys, in this first of all, I want to explain first about events or occurrences or experiences that we experienced in the past. Have you ever heard your friends tell stories about their experiences in the past, such as holiday at the beach or visiting a zoo? Or maybe you have also heard your friends tell about their experiences playing with her friends. Maybe there are also those who tell stories about unforgettable experiences. Well, did you know experiences or even in the past that are retold or called recount texts? So in this I will explain about recount text. Definition of recount text is a text that retell an event or experiences that occur in the past. And then I will explain about social function of recount text. The first, to share unique or unusual experiences. It means telling a valuable. And the second, to retell something unforgettable. And then I will explain about the social function of recount text. The first, to share unique or unusual experiences, and the second, to retell something unforgettable. The third, to give information about an incident, and the last, or to make the readers learn something. For example, for reading an inspirational story, the reader may learn something or get motivation from the story. And next, I will explain the part of recount text or generic structure. Recount text consists of three parts. The first is orientation, then event, and the last is orientation. The first is orientation. This part is opening story from recount text. So this part provides information about who, where, and when an event occurred. It gives the reader the background information needed to understand the text. Then the second part of recount text is event. This part tells about the chronology of events that occur or sequence of activities carried out. And the last part is reorientation. Usually if we retell about our experiences, we will close our story with messages of impression or conclusion about the experiences. So that it is clear, let's analyze together the parts of the following recount text. The title is Trip to Lake Toba. Well friends, after reading the text, pay attention to the first paragraph. The first gives us information about the author experience, namely going on holiday to Lake Toba with his family. So, because this first paragraph tells who, where, and when an incident occurred, this is the first part from the recount, which we call orientation. The second and third paragraph give us information about the sequence of events or the sequence of the author activities while on holiday. So this is the second part from the recount, which we call event. The last paragraph is the closing part of the story, namely the author impression during this holiday. Because this closing part contains the author impression about this experience, this is the last part of recount. So in this video, we're gonna be learning about recount text, language features, kinds and examples, and also the vocabulary terms about this text. Bahas tentang ciri-ciri kebahasaan atau language features of recount text. Jadi teman-teman, setiap teks memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, apa saja ciri-ciri kebahasaan atau language features of recount text? Yang pertama, karena recount text menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu atau kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi, maka kalimat-kalimatnya disajikan dalam bentuk past tense. Contohnya, I went to Lake Toba with my family. We saw wonderful view. We explored the area around Lake Toba. We checked into the hotel and had lunch. Nah, ciri kebahasaan yang kedua ialah menggunakan action verb. Nah, kata kerjanya disajikan dalam bentuk verb to. Contohnya, went, swam, played, worked, spent, learned, cooked, bathed, dan masih banyak kata kerja lainnya. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan adverb of time.
Adverb of time artinya adalah keterangan waktu. Nah, recount text menceritakan tentang kegiatan di masa lalu, jadi keterangan waktunya adalah waktu lampau. Contohnya, last summer, last year, 2 years ago, last week, yesterday, last weekend, and so on. Dan biasanya juga terdapat unsur kebahasaan conjunction di dalam recount text atau kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan kegiatan satu dan kegiatan lainnya sehingga berurutan atau menghubungkan antara peristiwa satu dan peristiwa setelahnya. Contoh conjunction adalah first, after that, before, then, next, dan lain sebagainya. Nah, jika kita lihat pada recount text tentang trip to Lake Toba yang sudah kita bahas tadi, kalimat-kalimat yang digunakan dalam cerita tersebut berbentuk past tense. Dan ada beberapa action verbs di dalamnya, misalnya went, checked, had lunch, headed straight, spent, went, explored, learned, spent, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menemukan conjunction atau kata hubung pada paragraf kedua, yaitu after that. Dan ada beberapa adverb of place, yaitu keterangan tempat, dan adverb of time, keterangan waktu pada teks tersebut. Nah, tahukah kamu ada beberapa jenis recount text? Yang pertama adalah personal recount. Personal recount merupakan cerita tentang pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual recount yang menceritakan atau melaporkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, misalnya insiden dan lain-lain. Yang ketiga adalah historical recount, yaitu cerita sejarah, dan yang keempat adalah imaginative recount atau cerita imajinasi. Jadi ini adalah contoh recount text jenis personal recount, yaitu pengalaman pribadi penulis yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ini adalah contoh factual recount, yaitu sebuah insiden atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu berdasarkan fakta dan diceritakan kembali. Kemudian berikut ini adalah contoh historical recount atau biasa disebut dengan cerita bersejarah. Misalnya, sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah contoh imaginative recount. Pada teks ini, penulis menceritakan kegiatannya yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, alias hanya imajinasi saja atau berandai-andai, sehingga disebut dengan imaginative recount. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa kosakata yang sering muncul di dalam recount text. Di antaranya adalah visit, trip, holiday, fun, explore, vacation, scenery, excited, view, wonderful, dan masih banyak kosakata lainnya yang sering digunakan dalam recount text.
everyone. Now we are going to study about reading comprehension. Jadi kita bakal mengerjakan soal reading comprehension dengan cara scanning and skimming. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. For the first question, what is the writer's intention to write the text? Okay, so the keyword is intention. Intention itu artinya purpose atau tujuan. Sekarang kita lihat jenis teksnya dulu. Kita lihat dari kata last month. So, kalau ada kata last month berarti jenis teks recount text. Yang dimana recount text ini berfungsi untuk to retell or to share experience. Nah, kita cari nih yang sama dia. Ada to describe, to entertain, to share, to tell. Oke, jawabannya adalah to share his memorable experience with us. Next question. What did the writer do in Baturaden? Oke, so the keyword is Baturaden. Kita cari kata yang ada kata Baturadennya. Ada di paragraf ketiga, iya. Nah, setelah itu kita cari kalimat yang berdekatan dengan kata Baturaden. A visited his uncle. Kira-kira ada nggak ya? Kalau B saw a big, tidak ada juga. Kalau yang C ate lunch, sepertinya tidak ada ya at lunch. Berarti jawabannya itu took pictures with traditional musician. Kita bisa lihat dari kata we enjoy, local specialty. Kemudian ada kata change to take a picture with traditional musician. So the answer is D. Good job. Next, number 3. Blank blank blanks. My aunt had a ceremony called Nazar. The underlined word is closer in the meaning too. Berarti ini katanya ceremony. Itu mirip dengan kata apa? Ceremony itu artinya? Iya, artinya upacara. Berarti yang mirip dengan kata ceremony adalah ritual. Okay, number 4. What is the writer's intention to write the text? Oke, ini tadi udah kita kerjakan ya guys. Kira-kira kalian paham belum nih? Coba kita jawab ya. Jika ada kata last holiday berarti dia itu recount text, yang dimana purpose-nya to tell or to share experience. Kita lihat to tell experience itu ada dua, di option A and di option D. Nah, yang option A to tell experience in Malaysia. Nah, sedangkan di option D to tell experience in custom. Oke, sekarang kita lihat kalimat yang pertama, dia kebanyakan bilang di Malaysia ya guys. Berarti jawabannya itu adalah A. Number 5. What did the writer do after arriving at Kuala Lumpur? Berarti keywordsnya adalah arriving at Kuala Lumpur. Nah, keywordsnya itu ada di paragraf kedua, on arrival at Kuala Lumpur. Kita lihat kalimat setelahnya. We had to go to custom and immigration. So the answer is D. Well, moving to number 6. Blank blank blanks, they gave us some direction before the flight. They refers to. Nah, ini menuju. They itu menuju ke siapa? Kita lihat kalimat itu bisa dilihat sebelum atau sesudah. Kita lihat, they gave us some direction itu di paragraf 1. Kita lihat kalimat sebelumnya, the cabin crews were very friendly and they were very handsome and beautiful. Jadi kata kuncinya itu ada di they. Nah, they ini berarti menuju the cabin crews. So, the answer is B. Next, number 7. What is the writer's purpose to write the text? Berarti purpose sama dengan intention tadi.
Kita lihat ini adalah jenis teks, recount text, yang mana purpose-nya to retell or to share experience. So, the answer is to share experience, C. Okay, the last number. Why did the writer collect some dry wood, dry grass, or leaf and burn them? Oke, keywordsnya collect dry wood and dry grass. Kita lihat itu ada di paragraf kedua. Collect some dry wood and dry grass or leaves. Nah, kenapa kita cari? Ya, alasannya itu pasti berdekatan dengan kalimatnya. Would scare some dangerous animal. So, kita lihat ada kata dangerous animal. Berarti yang sama itu adalah option B. Oke, itu saja soal-soal tentang reading comprehension-nya. Semoga dapat menambah skill scanning dan skimming kita semua. Thank you.